9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! एसके रिमिक्स नंदू कुमार से बेटा जिगर बड़ा था इसलिए टकराने आ गए। खबर कर दो हर जगह कि जंगल में शेर पुराने आ गए। নমস্কার অডিয়েন্স, এস মিউজিকের পক্ষ থেকে এবং মালিক বাবু পিন্টু দা আর অপারেটর বান্টি ভাইয়ের পক্ষ থেকে সকল বক্স প্রেমী বন্ধুদের জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। চলুন তবে শুরু করা যাক एस म्यूजिकल प्रेजेंटेशन। जंग लगी तलवारों पे अब धार चढ़ानी होगी। कुछ लोग औकात भूल गए हैं, उनको उनकी औकात याद दिलानी होगी। एसके रिमिक्स नंदू कुमार से बेटा आज 100 में हूँ, कल चर्चा हजारों में होगी।